Morning guys. Update tayo ngayon guys sa Lakay Boss Roland. Terno ning 100 din no? Terno na sila eh. Oh, Terno. 100 Terno. Dito lang yan sa 2G8 to shopping mall second floor. 100. Yung exit dai ito dai. 90. 90. Ito naman 85. 85. Yan, 85 po. Bili na kayo ma'am sir. Dito lang yan nila kay Boss Roland. Ito naman 80. Side view, may sagot 80. Pero no. Update ba? Update. Ito naman oh, jacket 100 oh, 100. Waffle jacket. Kano siya? Magkano na siya, boss? 100 no? 100 na din no? 85. Ah, 85. Update eh, update. Daming mga short dito ah. Kano isang mga short dito? Magkano ni? 55. Yan, daming mga short oh. Oh. Murang-mura lang dito lang kay Boss Roland sa may 2G8 second floor to shopping mall. Ito 40. Ganda, 40 oh. Yan, tag 40 lang oh. Bili na kayo ma'am sir. Dito lang yan nila kay Boss Roland sa may second floor 2G8 to shopping mall. Yan, 40. Hello guys, good morning guys. Update tayo guys ha. Yan, 55. So, tawag ni Dong? Kani jacket, ito ni jacket. Double lining pala to. Double lining, long sleeve. Long sleeve. Pwede pang ligo sa dagat to. Para ni mataptan ng kuwan. Kung babae man ano. Kani sa magkano na sa boss? Boylig. Ha? 25 no, boylig no. 150 anim. Maliit, 120. Maliit 120 ganon. 180, 120. Boylig. Mahaba to, 10 yung mahaba no. Pangligo man sa boss no. Tama-tama pang summer oh. Summer to. May rash guard kayo boss? Magkano rash guard nyo? Meron pambata. May pambata rin no? Small, medium, large. Ito yun no? Bila no? Ito rash guard. Yan, may maano yan, nagkitag-init yan eh. Excuse me. Day, asa rin yung rash guard ni Day? Ito sa Day, Day, magkano rash guard nyo, Day? Ha? Ang wholesale? Kani? Wala, ila, daghan ka na. Marami pa yan. Hello, rash guard. Magkano nga? 100. Isang seat na, isang ano na. 100, no? 100 ang wholesale, no? Rash guard, pangligo ba? Pangligo. Kani shirt? 110 oh, shirt. Ha? Miss shirt? Hindi ganun pala. Akan eh, pila eh. 110, lahat na eh, 110. Lahat 110 na lang. Ito may 100. Kani 100 na siya. Kani lang mga gwapo kayo, may 110. Gwapo ko 110. Kani siya? 55 na siya. 55. Akan eh. Pares lang 55 din. Kani? 55 din. Kanang nasa mong loyo, pila man na siya? Oo, kana. Magkano? 40. Lahat to 40. Lahat yan 40 oh, ano 40. Yan, ta 40 lang, pili lang kayo ha.
Dandahan lang. Ayaw na lang nabilisan eh. Dandahan lang daw eh. Para makita ang design. Yan, 40. Yan, tag-40 lang yan ang wholesale. Ay, yung terno na pang bata, magkano lang? 60 ang wholesale? Terno, kanang dress, talang Nandes, sa 40 lang. Barato na kayo. Yung dress, 40. Kaning terno, 60. Bilay, thank you, Day. Salamat.